Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Ini kitab namanya Syarah Matnul Ajrumiyah. Syarah Matan Ajrumiyah fil ilmi lughatil arabiyyah, membahas ilmu bahasa Arab, karangan Said Ahmad Zaini Dahlan, atau kitab ini disebut dengan kitab Mukhtasar Jiddan. Biasanya kitab ini dipelajari di pesantren sesudah mempelajari kitab Matan Ajrumiyah. Kemudian mempelajari kitab Mukhtasar Jiddan ini, karena ini merupakan kitab yang ringkas. Ini versi PDF, ada tambahan pertama pembahasan tarjamatun mujizatun li syarih. Ini pembahasan singkat li syarih tentang syarih, yaitu tentang Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Abul Abbas. Huwa dianya syarih itu Abul Abbas Ahmad bin Said Zaini Dahlan. Abu Abbas, mungkin beliau punya anak bernama Abbas, makanya dipanggil Abu Abbas kunyahnya. Ahmad bin Said, nama beliau Ahmad. Siapa Ahmad ibnu Said? Anak dari Said Zaini Dahlan Al-Makki. Beliau itu orang Mekah. Mufti Syafi'iyah bi Makkatal Mukarramati. Mufti, beliau itu mufti Syafi'iyah. Mufti, seorang pemberi fatwa dalam mazhab Imam Syafi'i di Mekah Mukarramah, di Mekah yang mulia. Al-allamatul masyhur, seorang yang alim lagi terkenal. Mantara zikruhu fil aqtar, orang-orang yang terbanglah oleh sebutannya fil aqtar, di seluruh pelosok negeri. Artinya mantara zikruhu, orang yang terkenal. Beliau terkenal di masanya, tahun 1200-an. Orang-orang yang tara zikruhu, terbanglah sebutannya fil aqtar, di pelosok negeri. Washtahara fadluhu fil amsar, dan masyhurlah oleh kelebihan beliau fil amsar, di kota-kota. Amsar jamak dari Misra. Wulida sanata 1232. Dilahirkan akan Said Ahmad Zaini Dahlan pada tahun 1232. Akhadhal uluma syar'iyyata an afadila wa akabira. Akhadhal uluma, beliau mengambil akan ilmu, maksud mengambil ilmu, beliau belajar. Akhadhal uluma, mengambil ia akan ilmu syar'i, an afadila, dari orang-orang yang lebih, wa akabira, dan dari ulama-ulama besar. Mim Makkiyin, dari ulama Mekah, wa Yamaniyin, dari ulama-ulama Yaman, wa Dimashqiyin, dan dari ulama-ulama Damsyik, wa Misriyin, dan dari ulama-ulama besar, wa khalqin kasir, dan dari makhluk yang banyak. Maksud khalqin kasir, banyak lagi guru-guru beliau, orang yang bukan orang Mekah, bukan Yaman, bukan Damsyik, bukan Mesir. Artinya beliau banyak guru. Hatta waliya ifta asy-Syafi'iyah bi Makkah. Hatta waliyah, hingga menjadi waliya. Maksud menjadi wali, hingga mengurusi ia akan bagian fatwa mazhab Syafi'i. Hatta waliya ifta'a, hingga beliau menjadi mufti, hingga mewali ianya beliau akan bagian ifta', bagian pemberi fatwa dalam mazhab Syafi'i bi Makkah, di Mekah pada masanya. Wa kana mulaziman li tadrisil hadis bil khusus. Ada ianya beliau itu mulaziman, senantiasa mulazamah, litadrisil hadis, bagi mengajarkan hadis bil khusus, secara khusus. Jadi di Mekah ketika itu, di Masjidil Haram, beliau selain mengajarkan berbagai macam bidang ilmu, juga mengkhususkan mengajar di bidang ilmu hadis. Kana rahimahullahu latifal muasyarati. Ada ianya Said Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah, itu latifal muasyarah, itu lembut pergaulannya, mudah berteman. Husnal musayarah, bagus musayarah, bagus perilakunya. Sara fi manhajil ilmi wal adab, berjalan ianya beliau fi manhajil ilmi, dalam
manhat pengetahuan dan adab min saghrihi, mulai dari kecilnya beliau. Dari kecil sudah menuntut ilmu. Yuhibbuhul khas wal am, mencintai akannya beliau oleh orang khusus, maksudnya para ulama, wal amu, dan oleh orang umum masyarakat. Wal ahali wal hukam, dan mencintai akan beliau oleh ahali, oleh para keluarga, para saudara-saudara atau para masyarakat, wal hukam, dan oleh para hakim, para pejabat-pejabat juga mencintai beliau. Hatta balagha annahu sara raisa ulama'il Hijaz, hingga balagha, sampailah bahwa sungguhnya Syekh Ahmad Zaini itu sara, jadi ianya beliau itu raisa, seorang pemimpin ulama'il Hijaz, dari ulama-ulama Hijaz. Artinya ketika itu beliau sudah jadi tokoh besar, pemimpin dari para ulama-ulama yang ada di kota Hijaz, Mekah. Wa muqaddimahum fil haqiqati wal majaz, muqaddimah kita antah kepada Raisa. Jadi ianya beliau itu muqaddimahum, itu pendahuluan mereka atau yang terdepan dari antara mereka para ulama, fil haqiqah, di bidang ilmu hakikat, wal majaz, dan di bidang majaz. Lahu kitabatun hasanah, bagi beliau itu ada beberapa kitab-kitab yang bagus. Ta'lifatun mustahsanatun, dan karangan-karangan yang bagus. Nazukuru minha syai'an ala wajhil ijaz, yang akan kami sebutkan minha, sebahagian darinya ta'lif, syai'an akan sesuatu, ala wajhil ijaz, di atas jalan ringkas. Di sini pentahqiq kitab Mukhtasar Jiddan ini akan menyebutkan beberapa kitab karangan Said Ahmad Zaini Dahlan. Yang pertama kitab beliau Siratun Nabawiyah, membahas tentang sejarah Nabi. Tubi'at miraran, telah dicetak akan ini kitab miraran, berulang-ulang. Kemudian yang kedua Sabata fi Marwiyatih, nama kitabnya Sabata fi Marwiyatih. Saya belum pernah lihat kitab ini. Yang ketiga Tarikhu Tabaqatil Ulama, tarikh sejarah tingkatan-tingkatan para ulama. Rattabahum bitartibin ajib, rattabahum, mentertibkan ianya akan mereka para ulama dengan tertib yang mengagungkan, dengan tertib yang bagus. Jamaah syafi'iyyata ala hiddatihim, mengumpulkan ianya beliau akan semua ulama dalam mazhab Syafi'i, ala hiddatihim, di atas batasan mereka. Artinya dalam kitab tarikh ini beliau menyebutkan pertama ulama Syafi'i semua yang paling dahulu, kemudian belakangan. Wal hanafiyyata ala hiddatihim, mengumpulkan ia akan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi di atas batas mereka. Wa hakadza baqiyatul madzahib, dan demikian pula semua mazhab-mazhab. Mazhab Hambali juga teratur rapi siapa tokoh yang paling duluan, kemudian belakangan. Yang keempat Syarhul Ajrumiyah. Keempat kitab beliau namanya Syarah Ajrumiyah. Wa huwa hadzal kitabul ladzi baina aidina. Wa huwa, dianya Syarah Ajrumiyah, itulah ini kitab yang ada di hadapan kita. Waqad allafahu wa huwa fit Taif inda masjidi Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan sungguh mengarang ianya beliau akan ini Syarah Jarumiyah, wa huwa, sementara beliau itu berada di Taif, di masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada tahun 1291. Jadi kitab Mukhtasar Jiddan 1291, 200 tahun yang lalu. Yang kelima nama kitab beliau Al-Jadawilul Mardiyah fi Tarikhid Daulatil Islamiyah. Ya, itu nama kitab membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam. Yang keenam Syarhun ala Alfiyah ibn Malik fin Nahwi. Ada juga syarah terhadap Alfiyah ibnu Malik. Kemudian ada juga kitab beliau apa ya? Yang membahas tentang keselamatan Abu Talib ya. Beliau apa kitab Imam Suyuti, Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Tufiya rahimahullahu taala fil Muharram, telah diwafatkan beliau rahimahullahu taala fil Muharram, pada bulan Muharram, sanata arba'in, tahun 4 wa salasami'ah wa alfin, tahun 1304 Hijriah. Wa dufina bil balad fil baladil haram, dimakamkan beliau di negeri haram, di Mekah, fi Makbaratil Ma'la, di pekuburan Al-Ma'la.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqad afrada tarjamatahu bitta'lif tilmizuhu as-Sayyid Abi Bakar Asy-Syatta ad-Dimyati al-Makki. Waqad afrada, sungguh telah mengkhususkan tarjamatahu akan terjemah beliau. Maksud terjemah beliau mengkhususkan pembahasan tentang beliau. Bitta'lif dengan disusun, tilmizuhu oleh muridnya. Fa'il afrada. Waqad afrada tarjamatahu bitta'lif tilmizuhu. Mengkhususkan akan terjemah biografi beliau dengan dikarang oleh tilmizuhu, murid beliau, yaitu Sayyid Abu Bakar Asy-Syatta ad-Dimyati al-Makki. Ini pengarang I'anatut Talibin. Jadi murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Bi risalatin matbu'atin, dengan satu risalah yang dicetak, samaha yang menamakan ianya Sayyid Abu Bakar akannya risalah Nufhatur Rahman fi Manaqibi Syekhina Sayyidi Ahmad Dahlan. Nah, ini sedikit tentang Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini juga langsung sedikit tentang Tarjamatun Mujizatun li Sahibil Jurumiyah. Ini biografi singkat bagi pemilik matan Jurumiyah. Huwa Muhammad bin Muhammad bin Dawud as-Sanhaji. Dianya pengarang Jarumiyah itu Muhammad, anaknya Muhammad, anak Daud as-Sanhaji. Abu Abdillah kunyah beliau An-Nahwiyul Masyhuru, seorang ahli nahwu yang terkenal dengan Ibnu Ajurrum, terkenal dengan Ibni Ajurrum. Wa maknahu bi lughatil barbari al-faqirus sufi. Bermula maknanya Ibnu Ajurrum dengan bahasa barbar itu faqirus sufi, seorang yang fakir lagi yang sufi. Yang fakir, orang yang butuh kepada Allah. Sahibul muqaddimatil masyhurah bil Jurumiyah. Pemilik muqaddimah yang dikenal dengan Jurumiyah. Wasafahu syurrahu muqaddimatihi kal Makwadi warra'i wa ghairihima bil imamah fin nahwi. Mensifati akannya beliau oleh para pensyarah muqaddimahnya. Wasafahu syurrahu muqaddimatihi, mensifati akannya Ibnu Ajurrum oleh pensyarah muqaddimah beliau seperti Mikwadi dan Syekh Ra'i, dan selain keduanya dengan imamah fin nahwi, seorang imam dalam ilmu nahwu. Wal barakati, ya, dan seorang yang penuh barakah. Wasilah, soleh. Imamah fin nahwi wal barakati wasilah. Jadi para pensyarah kitab matan Jarumiyah, beliau menyatakan beliau itu seorang imam dalam bidang nahwu, seorang yang penuh berkah dan yang soleh. Wa yashhadu bi silahihi umumu naf'il mubtadi'ina bi muqaddimatih. Wa yashhadu, menjadi saksi, bi salihi, terhadap kesalehan beliau oleh meratanya manfaat pemula bi muqaddimatihi, dengan muqaddimahnya beliau. Sebagai bukti beliau sangat saleh itu ya kita lihat bagaimana para pemula semua mendapatkan manfaat dari syarah dari kitab Muqaddimah Ajrumiyah. Wulida sanata, dilahirkan akan dianya beliau pada tahun 672 Hijriah. Wasan hajiyah qabilatun bil Maghrib, dan bermula San Haji itu satu kabilah di Maghrib Spanyol. Halahul ulama bin nahwi al-muqri. Halahu apa? Menghiasi akannya. Menghiasi akannya apa nih? Halahul ulama bin nahwil muqri. Menghiasi akannya Maghrib ya. Oleh ulama dengan nahwil muqri. Apa maksudnya? Ini kurang paham nih. Halahu apa? Menghiasi akannya Syekh San Haji tadi oleh para ulama bin nahwil muqri, dengan seorang nahwu yang muqri, yang ahli qiraah. Walahu ma'lumatun min faraidha wa hisab wa adabin bari'in. Bagi beliau, bagi Syekh San Haji itu ada pengetahuan-pengetahuan tentang faraid, tentang ilmu hisab matematika, wa adabin bari, tentang adab-adab yang bagus, yang indah. Walahu musannafatun wa arajizu fil qiraati wa ghairiha. Dan bagi beliau juga ada karangan-karangan
dan rajat-rajat syair-syair fil qiraah dalam masalah qiraah wa ghairiha dan lainnya qiraah. Berarti di sini halahu menghiasi akannya Syekh Ibnu Ajurum oleh ulama dengan nahwil muqri. Artinya para ulama memberi gelar kepada Ibnu Ajurum ini seorang ahli nahu juga ahli qiraah muqri. Ya. Tufiya rahimahullah, diwafatkan akan beliau rahimahullahu taala pada tahun 723. Fi syahri Safaril Khair, pada bulan Safar. Wadufina dakhila babil hadid, dan dikuburkan akan dianya beliau dakhila babil hadid, di dalam pintu besi, bi Madinati Fas, di kota Fas, bi biladil Maghrib, di negeri Maghrib. Qala al-Qafrawi fi hasyiyatih, berkatalah oleh Syekh Qafrawi dalam hasyiahnya. Syekh Qafrawi juga mensyarah Matan Jarumiyah. Nah, yang banyak, yang penuh dengan i'rab itu. Qala al-Qafrawi, berkatalah oleh Syekh Qafrawi dalam hasyiahnya Qafrawi. Apa kata beliau? Hukiya annahu allafa hadzal matna tajahal baiti syarif. Dihikayahkan bahwa sungguhnya Syekh Daud Sanhaji allafa hadza, telah mengarang ianya beliau akan ini matan Jarumiyah tijahal baiti syarif, di depan Ka'bah yang mulia. Wa hukiya ayatan annahu lamma allafahu alqahu fil bahri. Dihikayahkan orang pula bahwa sungguhnya beliau manakala telah mengarang ia akannya kitab, alqahu, mencampakkan ia beliau akannya kitab fil bahri, dalam laut. Nah, ini kisahnya di sini. Ketika Syekh Sanhaji telah selesai menulis kitab Matan Jarumiyah di depan Ka'bah, beliau bawa ke laut, dibuang ke laut. Wa qala, beliau berkata, in kana khalisan lillahi ta'ala fala yabullu. Jika ada ianya kitab itu ikhlas karena Allah Ta'ala, fala yabullu, maka tidak akan basah ya. Wa kanal amru kadzalik, dan adalah perkara itu seperti demikian, dan nyatanya memang tidak basah. Nah, masih ada sampai sekarang yang bisa kita pelajari dan kita ambil manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin, singkat tentang Syekh Ahmad Daini Dahlan dan Syekh Daud Sanhaji rahimahumallahu taala. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.